की वजाहत होने वाली थी, मैं भूल गया था। न्यूजीलैंड से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में एक टूरिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के एक टूरिस्ट थे जो है मसीह मौऊद इस्लाम के ज़माने में वहाँ कादियान हाजिर हुए थे, और उन्होंने ये सवाल किया था कि आदम को आयु कितनी देर हो गई है, नहीं वो जिंदगी इंसान की कब से शुरू हुई है। सही लफ्ज़ में याद नहीं, मगर मुराद यही थी, जिससे मुझ पर तअस्सुर था कि उसने अपनी तरफ से जो ट्रैक किया है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से आया था और जानता था कि वहाँ जिंदगी बहुत पहले से है। चूंकि मुझे बाद में मुतालिया से ये पुराना पढ़ा हुआ था, मैंने खुद इल्म हुआ कि 40,000 साल पहले से थे, तो मैंने ये फिक्रा है मुस्लिम की तरफ मंसूब कर दिया कि मुस्लिम ने फरमाया था ये 40,000 साल पहले से। उसके साथ ही फिर मैंने ये तबसरा भी किया कि उसको इस सवाल के जवाब में अगर वो सच्चा होता दिल का, उसको हमेशा को कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद सवाल में टेढ़ापन होगा जो फिर वो नहीं हो सका। तो ये वहां से जो मौलवी साहब ने बाद दूसरों ने भी भिजवाया, लेकिन मौलवी साहब ने तफसीली नोट भिजवाया कि ये साहब पुराने अंग्रेज थे, इंग्लिस्तान से हिजरत करके गए थे और ऑस्ट्रेलिया में काफी देर रहे, और जब कादियान आए तो हज़रत से ये सवाल किया, हज़रत ने वो जवाब दिया था जो हजारों साल पहले से कई आदम आ चुके, और गालिबन 1 लाख आदम वाला जिक्र इब्न अरबी वाला वो भी जिक्र फरमाया। तो मेरे दोस्त सब कहते हैं कि वो दिल का सच्चा ही था, क्योंकि उसने फिर बैत कर ली, और मुफ्ती मोहम्मद साहब के साथ उसकी बड़ी लंबी खतो किताबत रही है, और पूरे इखलास से अपने अहद बैत पर कायम रहा है। तो ये बात तो बहुत अहम थी, और ये मेरा अंदाजा था कि अगर वो नेक फितरत सही फितरत होता तो उसको इस जवाब पर मसीह इस्लाम की तर्ज कलाम पर ईमान ले आना चाहिए था। वो बात ठीक निकली वाकई सच्चे दिल का आदमी था। उसका नाम लिखा हुआ है मेरे पास, मैं इस वक्त ऑफ हैंड को भी बयान कर रहा हूँ। आपके पास है? दिखाएं फिर मुझे दें उसका पूरा तफसीर। असल खाद आपको भिजवा दिया ना ये ठीक है। मैंने कहा था इमाम साहब भेज दें ताकि इस सवाल जो हम उसकी वजाहत करा दें। वो सब कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने मुअज्जम 40 का जिक्र तो नहीं किया था, मगर ये फरमाया कि बहुत लंबे अरसे पहले से ही इस आदम से जिंदगी थी, और इब्न अरबी का कौल भी बयान फरमाया कि वो कशफ में देखा था उन्होंने। खालिद सैफुल्लाह साहब ने उसने ये जिक्र किया था कि हज़रत मसीह ने ये भी फरमाया था कि अफ्रीका से शायद आगाज हुआ हो। मैंने कहा था ये तो मेरे में नहीं है, तो वो कहते हैं वाकई हमेशा ने कहीं अफ्रीका का जिक्र नहीं फरमाया। और उस जवाब में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ऑस्ट्रेलिया के अलावा उसका जिक्र किया है अमेरिका का, और ये दोनों वो जगह हैं जो एबोरिजिनीज हैं। ये भी खास काबिल जिक्र बात है। सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब के लोग जो आज तक हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर अमेरिका, और खासतौर पर जनूबी अमेरिका में, शुमाली अमेरिका में भी जो रेड इंडियंस हैं वो बहुत पुरानी नस्ल के हैं, लेकिन जो जनूबी अमेरिका में उसमें तो उनकी पुरानी तारीख भी महफूज है। उनकी जो पिरामिड कल्चर है वो अभी तक उसकी पिरामिड्स भी महफूज हैं, निगरानी हैं, और बहुत ही तरक्की याफ्ता लोग थे वो।
آسٹریلیا والے جو ایبریجنل ہیں انہوں نے زیادہ ترقی نہیں کی کیونکہ ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹے رہے ہیں اور ترقی کے لیے خیالات کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور تبادلہ ضروری ہوا کرتا ہے. تو امریکہ والوں کو یہ سہولت تھی کہ بہت وسیع کانٹیننٹ اور مختلف کلچرز مختلف لوگ آپس میں ان کے رابطے رہے اور یہ سمجھ نہیں آتی آج تک کہ وہ پیرامڈز بین ہی اس طرح کی کیسے بنائیں جو اس میں ایجپٹ میں ملتی ہیں, لیکن پیرامڈز بھی بنائیں اور ان کے حساب بھی بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تھے اور مجھے موقع ملا دیکھنے کا ان کے حسابات کی چارٹس وغیرہ. تو بعض تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نکالے کس طرح یہ, لیکن سورج کی ڈائریکشن, چاند کی مختلف پلانٹس, مختلف ستاروں کا حال اور اس سے پھر اپنے ان کے جو نتائج نکالے جاتے تھے ان کا بڑا ترقی یافتہ حساب اور ترقی یافتہ فلسفہ تھا. تو مسیح شان نے ان 2 جگہوں کا ذکر فرمایا ہے, آسٹریلیا اور کینیڈا. حضور پہلے ایک نوٹ ہے, ان کا نام تھا پروفیسر کلیمنٹ ریگ. مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب ذکر حبیب میں صفحہ 422 پر لکھا ہے, پروفیسر بعد میں احمدی مسلمان ہو گیا تھا اور مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہا اور اس کے خطوط میرے پاس آتے رہے. بس وہ میرا حسن زن والا پہلو تو ٹھیک نکلا اور بد زنی والا غلط نکلا, اس لیے میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ ہوا. اچھا جی, یہ ہے خلاصہ. ویسے بھی پہلے حضور یہ جو آرکیالوجسٹ تھے یہ یہی کلیم کرتے تھے کہ سب سے پہلا جو پرانا اسکل انہوں نے دریافت کیا ہے وہ افریقن کا تھا, لیکن اب بعد میں جو انہوں نے بونز اور اسکلز ایبوریجنس کے دریافت کیے ہیں ریسنٹلی, یہ کلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اسکل جاری ہے ریسرچ. ایبوریجنیز بھی ہیں اور بعض اور ممالک میں بھی نکلے ہیں کچھ. ایک نیانڈرتھال مین کہلاتا ہے, مگر جہاں تک آرکیالوجسٹ کا تعلق ہے ان کا غالباً رجحان آسٹریلیا کی طرف ہی ہے, لیکن اس آسٹریلیا کی طرف نہیں جو اب علیحدہ کانٹیننٹ کی طرح وجود میں آیا ہے, اس آسٹریلیا کی طرف جو پہلے اکٹھا تھا زمین کے ساتھ اور جب الگ ہوا ہے تو پھر وہ ایک الگ کانٹیننٹ بن گیا. اچھا چلیں پھر شروع کریں. بھائی صاحب کیا حال ہے آپ؟ ظہور مہدیے آخر زمان